जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 20 डिसेम्बर 2024 शुक्रवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय रे। एही दैनिक राशिफल चंद्रंको गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंको गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय रे। आज होची 20 डिसेम्बर 2024 शुक्रवार पौष कृष्ण पक्ष पंचमी दिवा 10 घंटा 50 मिनिट गते षष्ठी। आज मघा नक्षत्र रात्र 3 घंटा 47 मिनिट गते पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। आज सिंह चंद्र अहोरात्र। आजिर सांवत्सरिक श्राद्ध पंचमीर एकधिष्ट पार्वण। आजिर शुभ बेला प्रातः 6 घंटा 26 मिनिट रु दिवा 7 घंटा 53 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 6 घंटा 26 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 5 घंटा 15 मिनिट। आज घात चंद्र नास्ति एवं तुला और कुंभ राशि घातबार। आज मूला खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो मैंने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आपणक राशि स्थान रु पंचम भाव रे चंद्रदेवंको गोचर। आपणक कार्यक्षेत्र रे कोनोसी परिचित व्यक्तिंक माध्यमरु लाभर स्थिति प्रस्तुत करिब। विद्यार्थी छात्र छात्री माने समयर पूर्ण सदुपयोग करिबारे सक्षम रहिबे। नुआ ज्ञान और अनुभव प्राप्त करिबे। संतान पक्षर उन्नति रे आपणको विशेष आनंद प्राप्ति हेब। संतान आपणक आज्ञार पालन करिबे एवं पारिवारिक वातावरण रे शांति सौहार्द्य बजाय रहिब। मातांक सहित जदि कोनोसी मनमालिन्य थाए ताहा दूर हेबाकु लागिब। भाई भौणींक सहयोगरु आपणक समस्त कार्य सफलता प्राप्त करिबे किंतु कार्य शिथिलता कारणरु मन व्यथित रहिब। आर्थिक स्थिति सामान्य रहिब एवं अनावश्यक अर्थ देवा नेबारे आपण विशेष सावधान रुहंतु। मानसिक चिंतारू आपणको दूरे रहिबा उचित। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिब। आज आपण गायत्री मंत्रर जप करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि। आपणक राशि रो चतुर्थ भाव रे चंद्रदेवंको गोचर कारणरू आपणक पई एही समय रे किछि मानसिक अशांति लागि रहिब। आपण निज व्यापार तथा व्यावसायिक पक्षर भविष्यत को नहीं किछि चिंतित रहिबे। व्यवसाय रे किछि आर्थिक क्षतिर संभावना रहिछि एवं मानसिक चिंता आपणक बाणी रे कठोरतार भाव आनिब जहा आपणक व्यावसायिक क्षेत्र पई हानिकारक साब्यस्त हेब। सहकर्मींक सहित निज व्यवहार विषय ध्यान रखंतु अन्यथा आपणक व्यक्तित्व रे हानि घटिब। पारिवारिक सुख रे हानि घटिब। सेथिपई शांत मन रे कथावार्ता करी समस्यार समाधान करिवार प्रयास करंतु। जीवन साथींक सहित संपर्क रे प्रगाढ़ता आसिब एवं प्रेम जीवन रे मध्य मधुरतार भाव रहिब। आर्थिक स्थिति सामान्य रहिब। सेथिपई अनावश्यक खर्च रे नियंत्रण बजाय रखंतु। मानसिक चिंता आपणक निर्णय नेबा क्षमता को प्रभावित करिब। आज आपण गोमाता को खाइबा को दियंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि। आपणक तृतीय भाव रे चंद्रदेवंको गोचर कार्यक्षेत्र रे सकारात्मक परिवर्तन हेबारु आपणक मन रे प्रसन्नता रहिब। राजनैतिक वर्चस्व रे वृद्धि हेब एवं आपण हाथ रे नैथिबा समस्त कार्य कुशलता सहित पूर्ण करिबे। व्यवसायी वर्गंक पई एही समय नुआ योजना को क्रियान्वित करिबा पई उत्तम समय। आपण निज कार्य को सफलता पूर्वक विस्तार करिबे एवं परिवारर सुख समृद्धि पई व्यय करिबे। जीवन साथींक पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेब। विदेशरू किछि शुभ समाचार मिलिबारु मन प्रसन्न रहिब। बड़ भाई भौणींक विशेष सहयोग आपणक उन्नतिर कारण हेब किंतु पितांक स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखंतु। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे
ଉନ୍ନତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ମାନସିକ ଚିନ୍ତିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରାଇବ ଏବଂ ନିଜ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବେ। କୌଣସି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସହାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ତଥା ଲେଖନୀରେ ମଧୁରତା ତଥା ଆକର୍ଷଣର ସଞ୍ଚାର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ କରିବେ ତଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିବ। ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅବସର। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ନେହ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ପୂର୍ବ ସମୟରୁ ଦେଖା ଦେଉଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଚମକ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧୀ ସ୍ୱଭାବରେ ହାନି ଘଟିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ତଥା ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର କାରଣରୁ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରାଇବ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆସିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ କମ୍ କରିବ। ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗତି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ନିବେଶ ପିତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ପରିବାରର ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବରୋଧର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି କ୍ଷତିର ଯୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅପ୍ରିୟ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲମ୍ବିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବ। କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ ରୂପରେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ତଥା ନୂଆ ନିବେଶରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିବ। ବିଶେଷ ରୂପରେ କୌଣସି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ଋଣ ଦେବା ନେବାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆଖିଜନିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଲାଭର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ଆସିବ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଉତ୍ତମ ଫଳ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ତଥା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପଦୋନ୍ନତିର ଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି
मतभेद देखा देई पारे। मातांक पूर्ण सहयोग आपणଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ସୁଖଦ ରହିବ। ଛୋଟ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନୂଆ ऊर्जार संचार ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ नियंत्रण बजाय रखंतु एवं स्वास्थ्यावस्थार विशेष ध्यान रखंतु। दिनचर्या को नियमित रखिबार प्रयास सहायक सिद्ध हेब। आज आपण भगवान गणेशों को दुब अर्पण करंतु, शुभफल पाइबे। बिछाराशि आपणଙ୍କ दशम भाव रे चंद्रदेव को गोचर कारणरू कार्यक्षेत्र रे नुआ योजन प्रगति हेब। व्यवसायी मानक पई रोजगार नुआ एवं उत्तम अवसर प्राप्ति हेब। राजकीय पक्षरे जड़ित व्यक्ति को आर्थिक लाभ हेब। नुआ व्यवसायर प्रारंभ पई समय उत्तम अनुकूल रहिछि एवं लाभर स्थिति मध्य उत्तम रहिछि। आपणଙ୍କ नुआ विचार तथा क्रांतिकारी भावना आपणଙ୍କ कार्यक्षेत्र रे उत्तम परिणाम प्रदान करिब। पितांक संपर्क रे सुधार आसिब एवं परिवार रे सुखद वातावरण लागि रहिब। संतान आपणଙ୍କ मार्गदर्शनर अनुसरण करिवे एवं आपण जीवन साथींक भावना को सम्मान करिवे एवं परस्पर मध्यरे सहयोग और प्रेम भाव वृद्धि पाइब। आयर नुआ स्रोतर निर्माण हेब। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबाकु लागिब। स्वास्थ्यावस्था उत्तम अनुकूल रहिछि एवं श्वास संबंधित रोगी विशेष ध्यान रखंतु। आज आपण गरीब व्यक्ति को भोजन दान करंतु, शुभफल पाइबे। धनुराशि आपणଙ୍କ भाग्य भाव रे चंद्रदेव को गोचर पूर्वरु चली आसुथिबा समस्यार स्थिति रे सुधार करिब। भाग्य आपणଙ୍କ सपक्ष रे रहिब। असुरक्षित कार्य तथा शेयर मार्केट आदि आपण विशेष लाभवान हेबे। विद्यार्थी छात्र छात्री मानक पई समय उत्तम अनुकूल रहिछि एवं रोजगार पई प्रयासरत व्यक्ति को किछि शुभ समाचार मिलिब। पारिवारिक संपर्क रे देखा दउथवा मनोमालिन्य दूर हेबाकु लागिब एवं मानसिक चिंतारू मुक्ति मिलिब। परिवार सदस्यंक सहयोग प्राप्त हेबारू व्यावसायिक क्षेत्र रे मध्य आश्वस्ति अनुभव करिवे। किंतु मातांक सहित संपर्कर विषय ध्यान रखंतु। छोट भाई भौणींक सहयोगरू लाभ प्राप्ति हेब। शेयर मार्केट आदि आकस्मिक लाभर जोग रहिछि एवं आर्थिक स्थिति रे मध्य सुधार आसिब। स्वास्थ्य पक्ष मजबूत रहिब एवं अस्थायी रोगरू मुक्ति मिलिब। आज आपण भगवान शिवंक पूजार्चना करंतु, शुभफल पाइबे। मकर राशि आपणଙ୍କ अष्टम भाव रे चंद्रदेव को गोचर कारणरू आपणଙ୍କୁ कार्यक्षेत्र रे किछि समस्यार सामना करबाकू पड़िब। आपणଙ୍କ मानसिक चिंतार स्थिति उत्पन्न करिब। दैनिक दिनचर्या रे व्यवधान देखा देब। सेथिपई समयर सदुपयोग करंतु। मानसिक चिंता कारणरू आपणଙ୍କ बाणी रे कठोरतार भाव रहिब। जीवन साथींक संपर्क रे वाद विवाद ओ मनोमालिन्यर स्थिति रहिब। सेथिपई आपण निज भावना रे नियंत्रण रखंतु। निज कार्य योजना तथा गोपनीय कागज पत्र ओ दस्तावेज को गोपनीय रखंतु, अन्यथा क्षति रे पड़ी पारंती। अनावश्यक खर्च रे सावधान रहंतु। आर्थिक स्थिति उत्तम हेबाकु लागिब। सरकारी बा प्रबंधन क्षेत्ररू सहयोग प्राप्ति हेब। आपणଙ୍କ प्रभाव क्षेत्र रे मध्य वृद्धि घटिब। मानसिक चिंता कारणरू मुंड तथा आखि जनित समस्या देखा देबार संभावना रहिछि। आज आपण माता लक्ष्मी को आराधना करंतु, शुभफल पाइबे। कुंभ राशि आपणଙ୍କ सप्तम भाव रे चंद्रदेव को गोचर आपणଙ୍କ व्यापारिक सहभागी ठारू आपणଙ୍କୁ लाभ प्रदान करिब। व्यवसायर स्थिति उत्तम हेबाकु लागिब एवं नुआ कार्य योजनार रूपरेखा प्रस्तुत करिवे। आपणଙ୍କ सहयोगी मानक आदर करिबा उचित। पारिवारिक स्तर रे जीवन साथींक सहयोग प्राप्ति हेब एवं परस्पर मध्यरे सहयोग और प्रेम भाव रहिब। जीवन साथींक सहित महत्वपूर्ण कथार चर्चा करिवे, जहा फलरे जीवन संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय नेबारे सहायता मिलिब एवं आर्थिक सहयोग मिलिब। पुराना बंधु मित्रंक सहित आपण देखा साक्षात करी प्रसन्नता अनुभव करिवे। धार्मिक आध्यात्मिक कार्य प्रति
ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିକାର ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଓଂ ହଂ ହନୁମତେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ବିରୋଧୀ ଓ ଶତ୍ରୁମାନେ ହଇରାଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିବଳ ଓ ଚତୁରତାରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ପରିବାରରେ ବିଶେଷ କରି ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବେ ତଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆଂଶିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।